balima an na kuma balima cɛ dɔ segu tungara le politologue depuis Bamako ni message tellement ka ɲɛsin an ka transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. L'heure est très grave. Wallahi adamadenw de bɛ ka lebu don o don. Depuis n ka wolo n ye Musa tile de kɛ n ma Modibo tile kɛ dɛ, mais Modibo tile la adamadenw ma lebu tan cogoya la, Musa tile la adamadenw ma lebu tan cogoya la, fo kana bila mouvement démocratique tile la n'a fɔra bi an ka jamana bɛ n'i ma karan dilan bi. Wagati ni wagati ye jamanadenw bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma wagati min na. Ne segu bɛ Bamako dɛ k'a fɔ ko n bɔra ka taga New York ko ka taa kuma fɔ o tɛ dɛ. Moi j'ai dit mais bi n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de don. Ni mɔgɔ min tɛ tiɲɛ fana fɛ nin video tɛ diya i ye fana. Tiɲɛ de don dɛ. Hadamadenw bɛ ka lebu dɛ. Hadamadenw hɛnnu juguyaw bɛ ka don hadamadenw ɲɔgɔn cɛ. Séparation de bɛ ka don hadamadenw ɲɔgɔn cɛ. N'an taara ni nin ligne ye billahi an bɛ échec ta fura foyi t'a la. An ye Faransi gɛn, Faransi tɛna yafa an ma, ka RFI gɛn, ka France 24 gɛn. An minnu bɛ ka transition supporter an ka vie de exposé len don. Nous sommes en danger. Ala ka kulu wala batan donna cɛ ni ko ni transition sɔrɔ billahi anw de b'a po kase ta. Parce que anw de wulila ka kɛ transition in ka dunun ni balata ka transition in fasada. Anw de b'o baara la bi. Parce que u bɛ taabolo min kan n'o ye sécurité ye. Transition in ka baara kɛli na sécurité kɛli ɲɔgɔn tɛ, mais billahi hadamadenw tɔɲɛ bɛ hadamadenw ka minɛli ta yɔrɔ la. Walayi ala. Ne m'a fɔ n ko mɔgɔ minnu bɛ ka minɛ n k'u jo b'a la u b'o jo t'a la dɛ, mais kuma dɔw bɛ se ka fɔ ka ban quoi. N ko bɛɛ tɛ se ka dɛ. C'est à dire hadamadenw de bɛ ka lebu quoi. Mɔgɔ ba don dɔ bɛ na sa la, don dɔ bɛ na k'a la, Mali mɔgɔ ba si tɛ kɛ ni mun ma lebu dugu in kɔnɔ. Musow bɛ lebu, denmisɛnninw bɛ lebu. C'est-à-dire il bɛ humiliation dan don quoi. Ne ɲɛ b'o la o de bɛ ka kɛ quoi. Wala ne ma deli ka nin kɛ to régime si la, awa bɛ ka kɛ nin transition kelen de la. Ne bɛ transition in fɛ ala bɛ bɛɛ ŋaninge dɔn. Ni mɔgɔ min y'a ta ni manière min ye, ça n'engage que la personne. Mais wallahi ne segu tungara n bɛ fɛn fɛn fɔ Maliko la ni n ye 100 fɔ billahi 90 bɛ kɛ. N bɛ Bamako dɛ, n ma taa yɔrɔ la dɛ, mais billahi aw bɛ ka mun kɛ n'a ma dabila a bɛ Mali ci ala tɛmɛ. Ça je vous le dis hein. Aw bɛɛ tulo bɛ na transition tiɲɛna muso bɛɛ tulo bɛ na. Cɛ hadamadenw bɛ ka lebu trop, wala billahi cɛ mɔgɔw bɛ ka humilier trop. C'est-à-dire que ni donna réseau ka vidéo mani ɲɛnama fɛn fɛn bɛ transition contre la a bɛɛ fari fagalen don. A bɛɛ fari fagalen don k'a fɔ aw k'a mɛn dɛ. Ne ta tɛ ko n bɛ taga New York ko ka n to aéroport la ka ne b'a fɔ ka n to Bamako kɔnɔ tantɔ de. Ni n tɛ kuma fana ni y'a digilen mɔgɔ min na, n'a digira mɔgɔ min na, peut-être o tigi tɛ tiɲɛ de fɛ dɛ. Mais ne bɛ ka mun fɔ n b'a dɔn ni ala cɛmancɛ la. Awa Mali mɔgɔ si tɛ se k'i bolo kɔrɔta ko ne seko tungara tɛ Mali fɛ, ko n ta tɛ Mali ko ye. Mɔgɔ si tɛ yen ko mɔgɔ min dafalen don ka ta transition kun fa kun bɛɛ maa si tɛ yen k'i dafalen don. A ye ko dɔ kɛ ni kuma ye sa. Cɛ a bɛ ka mɔgɔw lebu trop vraiment. Cɛ hadamadenw ni bɛɛ jati traumatisme bɛ fan bɛɛ cɛ. Mɔgɔw démoralisé don fan bɛɛ. Ne b'a taa fɔ dɛ ko ne taara ka taga ne tɛ mɔgɔ nɛni bɛɛ b'o dɔn ne la. Mais ne bɛ se ka tromper. Mais franchement parler, ne ɲɛɲini a bɛ la ko bɛ ka taa ni allure min ye. N'an taara ni allure la, Malien tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli. Transition mɔgɔw, n'an ma nin ligne bila, i ma Modibo Keyita ka fanga tiɲɛna cogo min na, miliciens ye adamadenw tɔɲɛ. Pourtant Modibo Keyita était bien. Aw bɛ ka Mali sécuriser bi, ala b'a dɔn an b'aw kɔ. Awa ne t'aw janfa dɛ. Mais bilahi tiɲɛ fɔla maa man di. Tiɲɛ fɔla, ne ye tiɲɛ fɔ hali ka du kɔnɔ e maa man di. Awa ne bɛ ka mun fɔ ɲɛna, wallahi ala ta de don. N bɛ kuma ni ala cɛmancɛ la, juguya kan tɛ. N tɛ mɔgɔ fana contre la. Mais mɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɛ, a tɛ ala fɛ, a t'a kira fɛ, o tɛ se ka kɛ ne fɛ, o tɛ se ka ne ka kuma tɛ se ka don o kunkolo la. Mais ne bɛ ala de ta fɔ aw ɲɛna, aw bɛ laban ne de ta ma. N'an ma nin ligne bila, n'an ma mɔgɔw, c'est à dire a bɛ ka mɔgɔw pris bateau côté bɛɛ la cɛ. Ne ma foyi faamuya quoi, ne yɛrɛ mélangelen don. Franchement, mélangelen don, ni donna réseau kan dɔrɔn, au lieu que an ka sɛbɛnni ye ko Mali bɛ ka libération kɛ, Mali bɛ ka avancer. Sujet mun bɛ yen, karisa min nana bi, karisa bɛ na minɛ sini, karisa. O sujet dɔrɔn de bɛ yen, aw dun b'a dɔn, transition in sigira cogoya min na. N'an continuera tan cogo la, an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. N'an dun ma fara ɲɔgɔn kan, cɛ si ka cɛya tɛ se ka jamana in bɔ bolo la. Ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ. Fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka to jamana in bɛ avancer. N'i y'a ye farafin ma avancer dɔwɛrɛ tɛ, parce que an tɛ fara ɲɔgɔn kan, an t'a valeur dɔn. Fara ɲɔgɔn kan de Amérique kɛ 50 États ye. Awa n'an ma fara ɲɔgɔn kan, an bɛ échec ta.
autorité mɔgɔ aw kulo bɛ na n'an ma mɔgɔw kalan an bɛ échec ta cɛ si kelen tɛ se n bɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ awa mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ bɔ maliyɛn ɲɛna fana ne bɛ n ta fɛ nin fɔ moi je dis ce qui est bien pour ce pays peut-être a tɛ diya dɔw ye peut-être a bɛ dirigeant dɔw tɔɔrɔ peut-être il peut me voir sous un autre œil mais ala bɛ tiɲɛ dɔn awa ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma aw bɛ sira mun kan aw bɛ distraction sira de kan aw bɛ k'an bɔ mali kanu bɛ ka bɔ mɔgɔw la bi mɔgɔ ninnu tun juguyaw de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn bi mɔgɔ ɲinɛna ko bɛɛ kɔ bi ko bɛɛ bɛ ka bila ko bɛɛ bɛ ka fɛnɛ bi vraiment moi je suis très déçu ne bɛ n ta fɔ bamakɔ dɛ ne ma taa k'a fɔ fana ko an ne bɛ kalan ne tɛ kalan fo ka diɲɛ wuli ne tɛ mali nabila fo ka diɲɛ wuli ne tɛ ta kun bɛ nɔrɔ mɔgɔ la ko ka mɔgɔ kɛlɛ mais n bɛ ala ta f'i ɲɛna ni sɔnna ma o don ni ma sɔn ma fana i bɛ se ka ne diaboliser peut-être a bɛ ka parce que n'i ye tiɲɛ fɔ bi dɔrɔn u b'i bisiki k'i kɛ fɛn bɛɛ ah Segu Tunkara est ce que a tɛ fɛ k'an kɛlɛ de est ce que n'a taara New York est ce que a tɛna sɔrɔdasiw kɛlɛ ne ni sɔrɔdasi tɛ kɛlɛ la ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la mais ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ yan koyi awa n taara Mali kɔfɛ fana n bɛ n ka tiɲɛ kelen fana fɔ n ye n tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais nin sira in man ɲi a ye n ka kɛlɛ a bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ bi a ka lieutenant-ba minnu kan ka bɔ bi ka RFI gosi k'a la yɛrɛ a 80% bɛɛ démoralisé len don bi n bɔra k'o cikan de fɔ lebu bɛ kɛ régime o régime la o tɛ siɲɛ ɲuman ye surtout ka se musolakaw ma bi la ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna hadamadenw bɛ ka lebu ka casier de judiciaire bɛ ka tiɲɛ ko dɔw bɛ se ka kɛ ni sigi ka fɔ ye mais mɔgɔ ni c'est une réalité qui est là quoi ne yɛrɛ ka téléphone tɛ kɔ tigɛ ne ka téléphone wele de bɛ yen bɛɛ démoralisé don bɛɛ fɛnnen don cogo dɔ la mais an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ sa cɛ an tɛ hali ne ma nin ye diɲɛ wɔsi ni Mali tɛ ma nin ye Guinée ma ye wɔsi ma ye hali Musa tile la franchement ma mun ye bɛɛ dabali bannen don fana awa n'an ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an taara ni ligne an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ wuli awa n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ pont min b'an n'an jugu cɛ o pont de bɛ kari awa an bɛ kɛ jugu sago ye ala k'an kisi o ma